La, excited ako. Ay, nangiti pa pananta. Oh, sige. Nati first nga ramidam. Ay, ala, di siyempre. I-check ko pa yung rupak. Siyempre, dapat napintas ang ag-drive. Ala, nagsayot. Apa yan? Seatbelt. Ay, sorry. Ay, apo. Sorry, honest mistake. Amo ka di ay. Puro kagamin. Dahil papintas nga. Siyempre, dapat napintas di driver. Oh, kat kumusta? Na mapapanunot mo daga di insursurok idilas? Siyempre, malagip ko amin. Siyempre, practice ko pa adi di rabi. Malagip ko amin di insurom. Oh, Memorize ko. agricol tagar dito eh. Dito kambyo ano ti meaning na dito letter P? Api. Di ba data G kwa? Ikambyok dita no kwa? No, adati overtake kak. Ikambyok dita. Tati letter P, pas. Ay, sabali ba? Sabali. Kasano ka nagbalin nga paspas? Apa Ilocano tinagarami dito yung alugan? Ay, pas. P parking. Kita mata ni Aday J. Nakakas J. Ay, baka mabalin gamin nga isurom lang. Ang kangagong ungat. Haraman niya kung ungat. Bagam lang. Naminado. 8 months ang dito nga isursursuro kanya. Mahamo pa ilang nga masuruan. Siyempre makukonfuse ah. Oh, next, garod, next. R. R. Amok data R. Di ba R data, no dati og overtake. Masapul handa ka pa overtake, ikambyok dita. Tati R, racing. Sawali ba? Kasano nga dati racing na? So ito malagip ko na. Reverse. Ay, isugay nga makitkitak di. Dagdo mo ikamkambyo da dita. No agdalyasat dati, reverse. Di ba? Isa ba? Kabali. Kasano nga nagbang reverse? Reverse. Sabali ba? Sa bali, atras. Ay, dito tikambok na umatras. Win. Sorry. Kung nakgamino ka, baka sabali jay baka ka din. River crossing di ay. Okay. Honest mistake, kung nakgamino talaga ng river. Ano ngayon ang gusto? Kasano ngayon? Malaglagip kumot lang. Siyempre, kailangan mo lang siya kay remind. Ay, ganyan nga, Kambyok na lang dito, no, malipatak ta baka remind data R. Ay, charet. Sige, next na lang. O, dito N. N. Na-memorize ko data. Hindi na bipay lang ipa-practice ko. Oo. Diba, letter N? No, adakti straight nga dalan. Kumbaga, kung laon yun, ikambyok dita. Jay dalan, Jay straight. Ikambyok dita. Ti letter N, niritsu. Ay, sabali ba, day? Sorry. Sabali ba? Iso ti malagip ko. Kasano nga dati niretso na data? Ko nagamin no iso ti kwa. Ta siyempre. Di laon yun. Iso mo tinangay kabilang, di ba? Neutral data. Neutral. Sentro. Ay, okay. Uwan malagip kon, sorry. Amo kon, sorry. Kunak talaga no ni Richo. The letter D, Earth. Letter D. Kasi kung malapatan dahil takat, ulitak ije panunod ko dahil letter D. Oh, kasano? Diba, namin anong dahil takin surukan niyak. So ngayon memorize ko. Mayat. Diba, letter D, ikambyok dita, nusin mang petan. Tati letter D, dimteng. Ay, sabali ba? Ala, pinaraktis ko dahil dimteng nga talaga timalagip ko. Kasano nga dimtang? Drive. Drive. Ay, drive ba dahil ta? Nga. Kunak gamin ko, dimteng. Charet. Talaga, kunak talaga no dimteng. Kaslang ka nga. Agdangdangag kamin. Nagdangdangag akmat kanya. Siyempre, lang, madisdistrakak lang. Di dumagan nga mabuibuya ka di YouTube. Oh, dito anya meaning na data naga na data nakangato. Dito nakangato nga dito. Data basic. Siyempre amok dito di angat nga tong minya. Nung nakangato dito di ba naka-primera? Ay kabali ba? Puro papintas lang gamin ti amom. Hanggang dangdangag. Nung naingato dito handbrake.
Grabe day nga arami din, puro ka lang gamin make-up. Nagsursurod na kanya, mangkagdang-dangag. No, di bagbagada kanya, magungungungot ka. Abi gamin nga kasta. Kasano ka masuruan no kasta, puro da kita papintas mo. Kinasaysayat mo, ti. Ay, apo. Imbis nga ano mo nagkadilugan, isimpam ta seatbelt mo. Kita am amin. Ano di, rupa mga dagos, ti. Ay, apo. Abali